So, welcome to Dimapur today, Sop Manu. Okay, first of all, a very happy New Year, Sir Joel. Happy New Year. Yes, itia ami khan 2024 MP election punchi ase. Ami khan ite sop public leaders khan, politicians khan. Itia ekdam pending, long pending Naga issue law porte kotha ekdam gorom chuli buli bi shuru hoise. To ami khan we decided apni law te kotha kobo gi na. Apni law observation ki ase itia. Ituতো আকৌ আলা কথা নহয় 2003 de election থাকা দামনে some of the political leaders তাহামৰ গৈছে নাগা ইস্যুটো within 3 months solve কৰিব গৈছে তো এতিয়া 20 years হৈছে before every election নাগা political issue ওলায় তো before Lok Sabha election 2024 আৰু এইটো ইস্যু ওলাইছে একো আলাগ নহয় এইটো সব গেম আছে এইটো সব কি ক'ব just a ploy to hoodwink the people. It was the day. To common public khan bi tu kotha jani ase, aware ase. By and large, Naga Manu sob jane. Promises ki dishe or ki paranai, it is sob jane, Naga Manu khan. So this is not a new thing. To apni ko to li the present government to failure ase niki. It is present government. No, as far as the Naga political issue is concerned, na para ladu no kobo lage. Kiki government holibi. Holibi kuikina na para ladu, it is to public memory thakibo, aro itu huni boli bal noy, saboli bal noy. So that is our stand. So any advantage lo ase. Absolutely. Before elections, kotao shuru hoise, so obviously advantage low try kora ase. See, when it comes to Naga political issue, mogan age bar koi kina ase when the RPV was formed. Ito Naga political issue to we are not party to the talks. Ito la issue to is a negotiation between the government of India and the Naga political groups. Tate RPP talks te nai, NTPP holi, BJP holi, state government holi, kon bi talks te nai. Itu অনেক বাহাৰ পৰা বহি কিনা এইটো হ'ব লাগে তো চব আপুনি ক'ব পাৰে আৰু নাগা পলিটিকেল ইছ্যু লগত কথা কৈছে গ'লে ইম'শ্যনছটো বেছি হাই হৈ যায় নাগা মানুহ লগা চ' এইটো এডভান্টেজ ল'বলৈহি আৰু নাগা পলিটিকেল ইছ্যু লগা কথা ওলাইছে দিছ টাইম বি চ' মাই এডভাইচ টু অল দি ছিজনড পলিটিচিয়ানছ মৰম পৰা এইটো নাগা ইছ্যু লাটো নগ'লেও ভাল বিফৰ ইলেকশ্যনছ যদি জেনুইন কনচাৰ্ণ আছে বুলিতো আফটাৰ ইলেকশ্যনছ হ'লে বি এতিয়া আছে 2020 এছেম্বলি ইলেকশ্যন হ'ব আছে এতিয়াৰ পৰাই কাম কৰিব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো কিনে কাৰণে চলিউশ্যন আনিব ৰাইট আফটাৰ ইলেকশ্যনছ এণ্ড ফৰ দ্য নেক্সট 4-5 years এইটো কাম কৰিব লাগেতো বিফৰ ইলেকশ্যনছটো হালা কৰিব আৰু আফটাৰ ইলেকশ্যনটো ইছ্যুটো খতম চ' দেট ইজ নট ডান আচ্ছা এতিয়া মোদী গভৰ্ণমেণ্ট BJP government Modi government form hoa pichte 2015 te framework agreement 2019 te agreed position etu duita solution ase niki see agreed position আৰু framework agreement এইটো দুইটাই solution আছে এইটোতো কেনেকুৱা ক'ব বাট Naga political issue to NSNIM or NNPG's campus spearhead Korean Asia for the last 40 years. So tan spearhead Korean Ahanishina ekta solution to hobo lage. There has to be a solution to the Naga problem. Aro apni jane ase or ma Naga manu sab jane ase. It was an armed struggle. So ito armed struggle to khotom kori bole Indian government be serious kori na ceasefire আহিছে আৰু ceasefire কৰি কিনা এইটো টকছটো চলি আছে চ' টকছ চলি আজানতে নাগা মানুহ কি লাগে IM কি লাগে 7MPGs কি লাগে এইটো হি থ্ৰ' কৰিছিল না টেবলতে না তো এইটো থ্ৰ' কৰা আজানতে এগ্ৰিড পজিশ্যন আৰু ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট আহিছে নাও what I'm trying to say is বেছি ভাল আছে they have sacrificed for a Naga nation না মানুহ lakhs and lakhs বি মৰি কিনা আছে in the course of Naga struggle, civilians can, or armed cadres can be in thousands murinas. So their sacrifices should not go in vain. But we have to be practical. It is ceasefire since 1997 হৈ আছে তো
for almost 26 years solution to sorry ceasefire chuli ase or political talks chuli ase. To ininga chuli atam de itia naga faction do more than 20 plus years. In the beginning there was only one organization called the NNC. So 60 70 years down the line itia more than 20 plus faction wish. To ininga situation ininga background de Indian government mohange solution dibo na dibo do. Indian government is trying to divide and rule. Aro itula background te mohan saishu gulido politicians they are reaping the harvest. Politicians can advantage lo ase. Kining advantage lo ase. Delhi jabo naga solution lo kotha kobo. To Indian government to divide and rule lo kotha ase. To solution to takhan genuinely anyumun nai Nagaland de. Peace anyumun nai. To funds to aro bishi dibo central funds mohagi di ase. Aro central funds to misutilize kore ase politicians kam bra state government bra. To itu cycle to repeat ho ase no. To kuni duk pa ase. Naga manu duk pa ase. Taxation holi bi, harassment holi bi, absence of peace. Kun duk pa ase. Naga manu duk pa ase na the common people. To iniga time de iniga situation de kiniga huina solution ahibo. Apni bi babna kuri sabi. Solution will not come. Itula background, itula context te mohan saishu do. There will be no solution. Absolutely not. In the next 50 years, will be solution naibo. So there has to be a way out. The way out ki ase. Mohan underground blame kori thakibo na state government blame kori thakibo. Aro ekjon jonke blame kori thakili to aro it doesn't help our cause. So what is the way out? So itu hi moi question do naga manu ke post kuru mun jai aro itu answer bo mui di mun jai. So there's only one way out. Naga issue that Nagas are not Indians and Indians are not Nagas. Koado, itu to notun kotha bi nohoy. Itu to khali after independence la kotha bi nohoy. Itu to pre-independence British days la kotha ase no. According to Uncle Iheje Sema, he was one of the first minister, 1964 day. Tai koado from 1832 to 1879, the Angamis, the Eastern Angamis, now presently called Pakistan, they fought 11 wars with the British. 1832 to 1879. Aro idu majote British kan dusra tribe lote hoy skirmishes, battles kami thakise. Rengma holibi, Sema holibi, Ao holibi, Eastern Naga tribes kan holibi, skirmishes, battle kan thakise. Holibi, the battles with the Angami villages were very, very, crucial, very important. So these 11 battles were more or less wars of independence. Okay. That is my understanding. So from 1832, British ke mokala matiba hatawo lage. Koato itu feeling to be strong dagido. Angami or Eastern Angamis kan la understanding ne. And this understanding was not there with the other Naga tribes. If the British had attacked the Lothas or British Sema, Nolibi, Konya Khan, Nolibi, Eastern Naga tribes can attack Rushigulidu, it was to maintain their control. Nolibi headhunting time de itu kun headhunting carry out kurise, itu village ke punish kurule. Nolibi itu tribe ke punish kurule hi itu jazz. So it was more or less skirmishes. To ininga kurina mongan aishe. Aro itia aina 1946 the NNC form kurise. To 1950s they are armed struggle huise. So 1950s la phase 2, that was the second phase of armed struggle. 19th century the first phase as day, according to my understanding. So itu second phase to itatak pichuli as in the form of peace talks. Now
It's been more than 190 years since Nagas have been fighting for independence. তো এতিয়াও solution নাই আৰু ইনিগা চুলি থাকিছে বুলিতো আৰু solution 50 years দিবা আহিব নহয় তো এতিয়া নাগা মানুহে কি কৰিব লাগে এতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এতিয়া মহলা বৰ্ডাৰ ফেন্সিং কৰিব আছে এইটো FMRটো স্ক্ৰেপ কৰি দিব আছে since time immemorial whether Mizos or Nagas or Arunachalis or anybody Manipuris the tribals in Manipur মহলা মাটিটো ফেন্সিং থাকা ন তো and Mohan Naga tribes this side of the border, Naga tribes on the other side of the border in Burma. Mohan do coexist করে থাকছি তো ট্রেড বি করে থাকছি তো তো এটা বর্ডার ফেন্স বি করবো আছে এটা তো ಇದು আর্টিফিশিয়াল বাউন্ডারি ಇದು ব্রিটিশ আনালা ব্রিটিশ ইম্পোজ বাউন্ডারি আছে তো এনে আৰু এইটো আই এসে গুলি তো আৰু নাগা মানুহ ক'ত যাই যাব আৰু মোখান তো I feel that the only solution is this Naga Manuhan Gandhian style movement shuru koribo lage non cooperation movement civil disobedience movement edu shuru koribo lage to edu shuru korishi guli to Naga general public by and large students organization NGOs tribal ho-hos dole trade bodies kan milap korina enough is enough mohan shuru koribo independence movement civil Gandhian way shuru korisiglu to এতিয়া মোহান ইটো শুরু কৰিছিলোঁ তো পলিটিকেল ইস্যুটো নাগা পলিটিকেল সলিউশন তো আর্ম গ্রুপস কাল হাতে নহয় হৈছে তো পাব্লিক হাতে আহি যাব তো দেন ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট উইল ৱেক আপ এইটো মানুহখনটো বেছি চিৰিয়াছ আছে দেই উই হেভ টু থিংক এবাউট ইট তো এইটো চিচুৱেশ্যন একটা আহি যাব দ্য নেৰেটিভটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব দ্য জেনেৰেল পাব্লিক হ'লে এতিয়াতো মোখানটো গভৰ্ণমেণ্টে ব্লেম কৰিব IMK ব্লেম কৰিব NPG ব্লেম কৰিব and the Naga movement is falling apart but it's not going to disappear the armed groups are here to stay by saying this armed group tange reject run hoy even during India's independence even during India's struggle for independence there were two groups though একটা group the revolutionaries led by Bhagat Singh and later on by Subhash Chandra Bose aine army create korise একটা group led by Gandhi though Gandhi never denounced the revolutionaries Gandhi never denounced Subhash Chandra Bose to milap korine jaishi to because Gandhi tai understand kora to yes even if he did not denounce the revolutionaries he knew that revolutionaries cannot fight the might of British India or a British Empire. Naga Mandu realize koribo lage. We are too small to fight the fourth largest army in this world. Nai paribo. Armed struggle as a face of Naga struggle na. Mohan 1832 ba kurina ahaso itadak for more than 190 years. Parana do. Mon British ki paranai, mon India ki parana do. So what makes you think that in next 50 years we can do it? India is soon going to become, the second or third most powerful army in the world. China uthibol ase, US namibol ase, India uthibol ase. So what makes you think? আচ্ছা এইটো for Indian independence movement Mahatma Gandhi থাকিছে the Naga independence movement কাৰণে কোন নাই ফিজো থাকিছে এতিয়া লিড কৰিবলৈ that I really don't know leaders খান তো আপনি লিড কৰিব কিন্তু ক'ব নাপাৰিব তো এতিয়া না এতিয়া একটা organization form কৰিবি আপনি লিড কৰিব ক'ব নাপাৰিব তো even Gandhi had to struggle when he came back from South Africa তো তাই start কৰা 1915 তে start কৰিছে নেকি which means এটা leader নাই নেকি no what I'm saying is see this phase na the Gandhian phase of Naga struggle or the non-violent phase of Naga struggle it will time লাগিব though
Ito aji form kurubo kali independence po kutan hoido. It may take 20, 30 years, 30, 40 years also. तो इनिगा situation de hi leader ola bodo. Noli do ai cho naga ho president noli bi NDC president apni lead kurubi. Noli bi ito naga club president apni lead kurubi kuli do ita itu no ho do. Holi bi what I'm trying to say is all the various organizations representing the Naga people. Agere konishina na. Whether it's the NGOs or the student bodies or the trade unions or whatever na. Milap kurina threadbare discussion thagina with no tribalism. Ido na thagina kotha goigina chalo na magan shuru grubudo. So how do we start? And what is the thing? How do we prepare ourselves? Inaugurine jahatamne Gandhian figure bo lo pare. আচ্ছা ন্যাশনালিজম স্পিরিট তুই তবি ঠিক আছে Nationalism spirit too will never die. Magan naga manhong kui dekhe ajkali to so fed up hoise na. The younger generation, the Z generation, ito hando they are not bothered about naga nationalism. Magan inabi koi. Holibi Z generation hubi ki hubi magan naga mon ekta say he's a 18-year-old boy na. Tai jane Delhi de purui jaise. Taki chingi matishe momo matishe taki thapar marise. Do you think he will say do you think he will be happy? He will come back to Nagaland and say, "No, I'm a Naga. Aro, I can never be an Indian. We have to fight for our rights." So things have changed. Yes, no doubt. Nagala mindset outlook be changed. Only this spirit will never die. See, Scottish. 1722 there, Scotland was conquered and became part of the English or British Empire. 300 years down the line, they are still asking for independence. Ido kite khatam no hobo. তো ইউথস খানबाट त के रोल खेलिले पार्ले त्यहाँ No, youths can down a role though they have to give support to the elders as good Naga soldiers. And these youths later on as their age grow up, they'll become leaders. Because this movement, the non-violent way of, you know, the Gandhian way of leading the Naga movement. It is the overnight la kotha noy. We are talking about generation. So youths can itia wholeheartedly tahan itu understand kurigina, imbibe kurigina, chuli shugli tu. Later on, tahan bi tahan a prominent role hai jabo. See, when the movement started, led by Gandhi in 1915, Nehru, the first Prime Minister of India, tabi youth hi. So later on, tala potential, tala sab talents tala abilities came to the forefront, and they started, like they also became leaders. Step by step chuli shidu na. थ्योरी त हुनेउले बेसी इजी आराम आसे कोइन रियालिटी प्र्याक्टिकल त अहिले बेसी दिक्दार आसे कोइ के what is lacking behind What is the way out? Judi mogan ininga chuli thakishigulu tu. For the last 26 years, ininga chuli asu na. Solution kurigina chuli asu do. To ininga chuli thakishigulu tu Nagaland will lack everything. Will become the most backward state. Ide to mogan when we talk about advanced states, mogan Delhi exposure trip na Delhi Mumbai jawla kam nai. Mogan Mizoram jayan sabi na. Mizoram. How they live their lives, developing Kiniga has even for a matter Assam, Karbi Anglong. They're going to overtake Nagaland in 10 years. So Mogan Ininga Chuli will become the most backward state. No opportunity for youths, no employment, nothing. Aro a land infested with criminals who Jawa Nagaland. So Abdullah Bachahambi Ininga Jaga de Uthai de Munjay. Movie mola bajangan ini situation utau mun nedo.
a land infested with criminals and mafias, no development, everybody is looting left, right, and center. So in a situation, leave kuru. So we have to do something drastically. Itu hi moi কৈ আছে. The factional class, ne? Extortions, kidnapping, nigan chuli ase. To nationalism, patriotism spirit to ase niki. See, we are not involved in factional clashes. Nah. Mohan ekta Naga political group, mohan tahan lodi ku alliance bi nai. Whether it's IM or NPGs or Adino, NNC or mohan kun lodi alliance bi nai to. Or abni bi kun lodi alliance bi nai to. But as long as there's factionalism, as long as there's no unity, abni jane ase to, there will be no peace. As long as there's extortion, taxation, your business is not going to grow. As long as all these things are there, the politicians will always continue to take advantage. Itia apni ekta contract kaam koribi. Underground faction kan jane na jane ki jane. Holy be department ekla hi 5% data koru the underground number na, and they will blame the undergrounds. Whereas undergrounds they don't know. Who's always collecting on behalf of undergrounds? In a situation man buhazud na. So yes, we're not part of this mess, but we are in the midst of this mess. So it becomes our responsibility and your responsibility to think outside the box and to initiate things like that. Okay, we're back to FMR, Free Movement Regime. Itu Hatai Divi ko ase. Biren Singh, Chief Minister of Manipur. Excuse me. Holy be Biren Singh to Taibi claim crazy money Burma side per refugees can be seen flux was Manipur. Or anti-social elements can smuggling activities can be chuli. So that's why Tai do Hatai Divi was. See, Biren Singh, as we all know, the Honorable Chief Minister of Nagaland, তাই Manipur ভাঙাই দিছে তো কোমরন Manipur ভাঙাইছে তাইবার ভাঙাই দিছে তাই কুকি inhabitants of his state খানগে illegal immigrants এটো কই দিছে এটো হন্তো drug dealers কই দিছে আৰু তাহালা মানুহান ST status মাঙিছে তো সব তাইবার শুরু হইছে তো আৰু the central government president rule के लिए impose करा नहीं ये तो घटना शुरू हुआ था immediately central government तो president rules impose करी ना situation control group para la kotha ase to only kura nai jani na itu to RSS aro Berensil na experiment dekje to ini ka hoine situation control korna para hoise for 8-9 months ita घटना chuli ase jamla chuli ase manu muri ase civilians militants kam so muri ase so he has to blame somebody na he has to blame somebody. So what better way to blame somebody than blame immigration from Manipur or from Burma? Aro tai immigrants from Burma kang blame kora bichi tai next logical step for him ai itu FMR to hatai dibi tai itu kobo lage or tai itu ko ase and whereas we are opposed Naga manu khan to itu pura oppose kore ase Mizo khan oppose kore ase এটা Arunachali khan to takami hala kora shuru hoi jabo তো বেৰেঞ্চিনৰ কথা মানিব না মহানৰ কথা মানিব পাব্লিকৰ কথা মানিব এইটো আছে তো for Indian government. Among the northeastern states, do FMR hatai disu bile do kun ki bisi afeko? সব কি এফে কৰিব কঞ্জা খান বাৰ্মাতে আছে খেমনুংগন খান বাৰ্মাতে আছে পুচুৰী মানুহ খান ইন বাৰ্মাতে অকল মাকুৰী খান বাৰ্মাতে আছে Wanchos and Noctes in Arunachal, Burma de ase. These are also Naga tribes in Arunachal. To Nichide Tangkul Khan
Sompra tract আছে আৰু মিজো মানুহখন কোকি চিন ফ্যামিলি চিন স্টেট আছে বাৰ্মাতে টাইম ইমেমৰিয়েল প্ৰায় এইটো মহান ওৱান ফেমিলি নিচিনা মানে বহি আছে তো এইটো ফেমিলি ভাঙাবলৈ আছে তো ৱাল লগাই দিছে বুলি তো এফ এম আৰ স্ক্ৰাইব কৰি না এইটো ফেমিলি ভাঙাবলৈ আছে তো ৰিলেশ্যনছ খান ক্লেন্সমেন খান ট্ৰাইবছমেন খান চব তাতে বাৰ্মাত আছে তো আৰু মহান ফৰ থাউজেণ্ড অফ ইয়াৰ্ছ মহান মিলাপ কৰি আছে তো এইটো এইটো একটা আৰু ছেকেণ্ডলি দ্য বাউণ্ডাৰী বিটুইন দ্য দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী বাৰ্মা এণ্ড ইণ্ডিয়া এইটোতো ব্ৰিটিছ লা বাউণ্ডাৰী আছেতো এইটো ব্ৰিটিছ লা বাউণ্ডাৰী ইন 1905 ব্ৰিটিছ কামৰা নাগা ট্ৰাইবছ জো কুকি ট্ৰাইব আৰু মহান চবকে ডিভাইড কৰিছিল এইটো লাইন বনাই না 1905 ব্ৰিটিছ কামৰা এণ্ড 1953 ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেহৰু আৰু বাৰ্মিজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উ নুনে কি আছে তাই জুমৰা হেলিকপ্টাৰ বেৰাই কিনা এইটো সি ব্ৰিটিছ লা বাউণ্ডাৰী এইটোও হ'ব লাগে চ' উই ডোণ্ট ৰিকগনাইজ দিছ বাউণ্ডাৰী ইটছ ডিভাইডিং আৱাৰ পিপল চ' এজ চিম্পল এজ দেট আচ্ছা নাগা হিষ্ট্ৰীটো বেছি ইউনিক আছে গৈ এইটো ইউনিকনেছটো অলপ ক'ব পাৰিব আপুনি we were under nobody's control. Okay, number one. The Nagas in Burma, the Nagas in Burma, the Nagas in Nagaland or India, we were known as the independent tribes. The Nagas in Burma, tai khan be independent thakise. Burmese king, tang headquarter to Ava thakise de. The Burmese king had no control over the Nagas of Burma. The Burmese king had no control over the Chins of Burma. Ina thakise to. To are coming to Nagaland, British Kambra ina mohan conquer কৰিছিল তো না এইটো লাগে তো Aurangzeb নহলে বি কোনবি হুবি Ahoms kan bu ibi mohan conquer কৰাল তো and even during British times Eastern Nagaland most of Eastern Nagaland were known as the free tribes they were not under British administration ina thakise to so our history is unique we were under nobody that's the most unique yes okay what's your observation on the shared sovereignty what's your interpretation shared sovereignty নাগা ইস্যুতে এইটো কথা বেছি ওলাই থাকে so আপনি interpret in my layman's understanding it means that Nagas are unique people we were under nobody we were under no entity we were not under any kings we were not under any sovereigns আৰু মই এখন independent থাকিছে হ'লে বি ইণ্ডিয়া খানে মই ব্ৰিটিছ আহিছে ফাৰ্ষ্ট মই কংকৰ কৰিছে এইটো পিছতে ইণ্ডিয়াখন আহি না মই কংকৰ কৰিছে এইটো কাৰণে মই কিবি মই পইলা কিনে থাকিছে এনেকা ৰিষ্টৰ কৰিবি না with our own flag and with our own constitution but the overall dominion is India no doubt India to we acknowledge India but we will have a limited sovereignty you don't understand yes okay will be fight to sovereignty full independent karne ase itu kurina aise na kurina aise to fight to kurina aise age to gone 1832 bra okay the wars of independence fought by each independent village kurina aise or 1950s to be sovereignty fight korise holibi Nagas understood that to fight with India for 200 years it's not possible aro any একটা acknowledgement আহি আছে একটা understanding আহি আছে কি okay আপনি খান ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি আছে আৰু আপনি খান কিন্তু পুৰা হাতাব নাপাৰিব এইটো কাৰণে মহাবি একটা লিমিটেড sovereignty ল'ব লাগে এইটো understanding আহি আছে so এতিয়াতো ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কাৰণে ফাইট কৰাটো এতিয়াতো নাই হৈছে
আচ্ছা এইটো আজিকালিলা নেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছ খানতে এইটো পেট্ৰিয়টিজম কৰি কিমান দেখে আপুনি The elderly generation, na, in their 60s and 70s and 80s, তাহলে patriotism to wholesome থাকিব পুরা পাক্কা patriotism হ'লে বি the younger generations এইটোতো patriotism আছে এইটো ক'ব নাপাৰিব কেলে মানে মোলে পেট পালিব লাগে নহ'লে মোক মোলা ঘৰ বনাব লাগে গাড়ী কিনিব লাগে চিটুৱেশ্যনতে আহি আছে তাহাঁতো চ' এইটো কাৰণে patriotism is very relative এইটো কোনোবাটো 80% থাকিব পাৰে কোনোবাটো খালি 80% থাকিব পাৰে কোনোবাটো 100% থাকিব পাৰে কোনোবাটো 0% থাকিব পাৰে ইভেন among national workers চ' 100% নাথাকিছে বুলিতো চৰকাৰে কেতিয়াবা নাপাব হ'লে বি এতিয়া নিচিনা চলি আগে কোৱা নিচিনা এতিয়া নিচিনা চলি থাকিলেতো কেতিয়াবা চৰকাৰী বি নহ'ব লিমিটেড চৰকাৰী বি নহ'ব একো বি নহ'ব গান্ধীয়ান মুভমেণ্ট গান্ধীয়ান টাইপ মুভমেণ্টটো লাগে See, Guardian Drive movement to kinega success usually do. Yeah, public engagement থাকিছে তো এইটো দ্য বুচাৰ বি হ'ব পাৰে দ্য ফাৰ্মাৰ বি হ'ব পাৰে না দ্য sweeper beggar বি হ'ব পাৰে but he was caught up in that movement and they had this patriotism আৰু এনেকা patriotism ইনা movement কিনা বন্দুক চলাব না হ'লেও মহান বন্দুক চলাই না আছে for last 190 years বন্দুক or spears দাও চলি না আছে so it's very easy to কি ক'ব retaliate with guns আৰু মহান ইণ্ডিয়া কি নাপাৰাটো ফায়াৰ পাৱাৰ বা নাপাৰা হৈছেতো মেন পাৱাৰ ফায়াৰ পাৱাৰ ইণ্ডিয়াৰ হাতে জেট ফাইটাৰ আছে টেংকছ আছে বন্দুক ভাল ভাল আছে আৰু মানুহ বেছি আছে মল হাতে বন্দুক বিয়া আছে লিমিটেড বন্দুক আছে লিমিটেড এমুনেশ্যন আছে লিমিটেড মানুহ আছে তো ফায়াৰ পাৱাৰ নাপাৰা হোৱাৰ পৰা মানে এতিয়া বি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে এতিয়া বি ষ্ট্ৰাগল চলি আছো না বাট ৱেন ইট কামছ টু দ্য গান্ধীন ৱে দেন টুমাৰো উই কেন চে গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিং অন মৰমৰা ফৰ দ্য নেক্সট 2 months অফিচ নাযাবি বয়কট কৰিবি ষ্টুডেণ্টছ খান মৰমৰা স্কুল নাযাবি until unless we get our freedom এইটো না ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আছে চব চ' that's how we awaken India আচ্ছা ওৱান্স আপন এ টাইম মণিপুৰতে হিন্দী বন্ধ কৰি দিছিলে না তাহান বেছি পাৰি না কৰিছে চেম লাইক ডেট ইণ্ডিয়া কিবা কিবি কৰি নাই হিন্দী বেংক গঢ়াটো এইটোতো see the British the freedom the fathers of the freedom movement na Gandhi they never banned English okay তাহান গৈছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল নাযাবি গৈছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল মতলব ব্ৰিটিছ স্কুল নাযাবি গৈছে এইটো আছে তহঁলে হিন্দী বেংক কৰিবি তেলেগু বেংক কৰিবি গ্ৰীক বেংক কৰিবি ইনাটো কোৱা নাতো থেংক ইউ ছ' মাছ আমি খান এইটো টপিকটো এতিয়া ৰাখিব এতিয়া কামিং বেক টু আৰ পি পি ন ৰাইজিং পিপলছ পাৰ্টি 2024 আমি খান এতিয়া আৰু দুইটা ইলেকশ্যন দেখিবলৈ পাবলৈ আছে একটা আছে লোকসভা another is urban local body ULB election so আপোনালোকৰ পাৰ্টিটো কেনেকুৱা কিবা ৰোড মেপ কিবা ভাৱনা আছে নে নাই as a political party মহান election খেলিবলৈহে register কৰিছে with the election commission of India so as a political party মহান electionটো যাব লাগে হ'লেবি strategy কেনেকুৱা আছে নহ'লে কেনেকুৱা হ'ব লাগে এতিয়া বি ক্লিয়াৰ কাট নাই মই লাষ্ট টাইম আপুনি ইণ্টাৰভিউ কৰাম দে লোকসভা ইলেকশ্যনটো আহি আছে যাব নাযাব আপুনি মোক সুধিছে তো মই কৈছে যাব লাগে মই কোৱাটো যাব লাগে কৈছে তো আপুনি সোধাটো মই সোধাটো তো যাব নাযাব মই সোধাটো এইটোতো মই এতিয়া ডিচিশ্যন লোৱা নাই চ' ৰাইট নাও মই এতিয়া বি এইটো ডিচিশ্যনটো লোৱা নাই চিটুৱেশ্যন ইজ ভেৰি ফ্লুইড যাব নে নাযাব কোৱাটো না চিটুৱেশ্যন ইজ ভেৰি ফ্লুইড যাব পাৰে নাযাব পাৰে চিটুৱেশ্যন তাতে আছে আৰু একটাতো what do you say ULB লাটো নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট কোৱাটো ULPটো থাকিব কোৱা আছে before March ends results has to be declared কোৱা আছে মই এখন কোন মহাংগে টিকেট চিক কৰিব এইটোতো মহান টিকেট দিব তো টিকেট চিক কৰা মানুহ থাকিব নাথাকিব এইটো ওপৰতে আছে তো টিকেট চিক কৰা আহিছোঁ বুলিতো উইল ডেফিনেটলি গিভ আচ্ছা টিকেট চিক কৰি ওলাইছোঁ বুলি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা কেণ্ডিডেট কি দিব
এটা একটা ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগে না একটা ভাল মানুহ হ'ব লাগে ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগে আৰু চিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে that win or lose he'll give a good fight নহ'লেতো আৰু টিকেট ক'ৰবাত জগৰ মানুহে দিব আৰু দুচা কেম দি বেৰাই থাকিব না তালা পুঁজি না অলপ বনাই কিনে আৰু তাই বিক্ৰী বিজনেছ কৰি ট্ৰাই কৰি থাকিলেতো নহ'বতো না চ' এইটোখন চব চাব লাগে মোখন youths কি দিব এইটো কি দিব এনেকুৱা একো নাই in election it can be youths election though there's no bar no bar definitely women definitely youths or definitely seasoned politicians also একো নহয় বিকজ আপুনি কোনলা পাৰ্টিতে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল বডিको आरपीपीला त्यते एक्जिक्युटिभ्स खान त्यो कुनबा लिडर्स खान त्यो पहिलालाई पास एक्स क्यान्डिडेट्स खान बि আছে তাখান আৰু পাৰ্টিसिपेट करू नकरू निसिना লাগে एक्स कैंडिडेट्स खान को भी নাই माला सेंट्रल बॉडी रे सी এইটো মহান ডিছকাছ কৰিব না কোনোবা থাকিব পাৰে নট ৰিয়েলি চিয়'ৰ হ'লেবি থাকিছোঁ বুলিবি ৱেডাৰ এতিয়া বি পাৰ্টিত আছে না এইটোতো অলপ ডাউট আছে না চ' চাই চাব ओके सर ऑल द बेस्ट नेबोफो लास्ट एक आছিলে लास्ट এইটো আপুনি আমি খান লাस्ट ইণ্টাৰভিউতে আপুনি কৈছিলে ৰাম মন্দিৰ এইটো কি কনসেক্ৰেশ্যন না কি কালি ডেট अयोध्या कल 22 দিয়ে হ'ল আছে তো আপুনি তো লাষ্ট টাইম কৈ দেখছি তো বিজেপি লা একটা কিবা একটা পাঞ্চ লাইন প্ৰপাগান্ডা আছে তো অলপ ক'ব পাৰিব নেকি নাই এইটোতো মোৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিছকাছ কৰি আছে সেইটো লাদ अयोध्या লাদ no yeah I say something like that obviously election আহি আছে so হিন্দুৰ sentiments to garner ৰ'ব লাগে so that's why এইটো টেম্পলটো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়া বনাই আছে হ'লে বি ডেডিকেট কৰিব মন যায় বিফৰ ইলেকশ্যনছ কনচিক্ৰেট কনচিক্ৰেট তো কৰিব লাগে এনে একটা হৈ আছে তাহান চ' দিছ অল পলিটিক্স না চ' ৰিলিজন লা কাৰ্ড খেলিছিলোঁ মানুহৰ ইম'শ্যনছটো এইটো উঠাব পাৰেতো চ' এইটো লৈ নি মানুহৰ ইম'শ্যনছ এইটোৱে লৈ কিনে খেলিবলৈ আছোঁ না তো মই তাতে কি কৰি দিব Do you think it will impact this Lok Sabha kiba takan absolutely impact are মানুহৰ ইম'শ্যনছটো very strong na when the BJP in India is talking about Hindu revivalism so Ayodhya consecrate kurato it's one of the tools to bring about the revivalism na so impact na thaibo to there will be huge impact most of the Indians are illiterate and poor people 80% are Hindus the educated ones the intellectuals who live in the cities who live in the studios tambra ito election do impact man nai to it's a grassroots people the poor the illiterate people who will impact the elections and the BJP is playing very smart and again gone 80% Hindus so definitely politics is dirty politics is clean it's not dirty but it's how we make it clean or how we make it dirty that's the defining question na মান ক্লিন ভাবে খেলিব পাৰি তো আরে রেভারেন্ড পাস্টার কান বি পলিটিক্স যাবি না তাহান পলিটিক্স গুচাৰ কাৰণে নহ'লে বি তাহান কেণ্ডিডেট হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাহান বিয়া হৈছে নহয় তো in other states I'm told that in Mizoram the pastors reverends they're very much involved in politics not as candidates but as like as policy makers as movers and shakers the Indians have when it comes to BJP and RSS dahan la sadhu khan dahan la series khan dahan very much involved in policy making though Only mga Nagaland একটা গানি বানাই দিছে একটা narrative বানাই দিছে কি politics dirty আছে তো কোন pastor reverend এইটো politics involve হয় এইটো hell যাব এইটো mga ইনা বানাই দিছো না but pastors reverends তাহান they should definitely be involved
खालि क्लिन इलेक्सन होइन ना तान in their own way तान try to make an impact itu Thank you so much, sir. And 2024 afni ekdam bhal hobole karne prosperity bhal thakiwole karne ekta wish kuri ase and all the best. thank you so much Jivan and same to you okay